अलैकुम। बेहद दरूद हबीब खुदा वाले मोहम्मद वसाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। मेरा नाम फ़हीम हासिल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 4 ऐसे काम बताऊंगा कि जो रमज़ान में करने इंतहाई ज़रूरी हैं और जिनका बेहद ज़्यादा सवाब है। और जो लास्ट वाला काम है वो आप सब बात वो करते तो सब हैं, लेकिन उसके तरीके को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो उसका बेहद ज़्यादा सवाब है। तो आए सबसे पहला पहला तरीका जो है, जो पहला काम है कि रमज़ान जो है वो एहसास का महीना है। यानी कि अगर आप रमज़ान में रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने की बेसिक मकसद ये है कि आप सारा दिन भूखा प्यासा रहते हैं, तो आपके अंदर दूसरे की भूख प्यास का एहसास पैदा हो, आपके अंदर ये जज्बा पैदा हो कि अगर दूसरा भूखा प्यासा रहता है तो उसकी क्या एहसासात होते हैं, उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं। यानी आपको अल्लाह ताला मखलूक खुदा जो है, जो उसकी मखलूक है, उसके रिलेटेड आपको बताना चाह रहा है कि अगर कोई दूसरा भूखा है तो आप उसकी मदद करें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है रमज़ान में रोज़ किसी न किसी की किसी न किसी तरीके से मदद लाजमी करें। आप सदका करें, आप इबादत भी करें, आप मदद किसी की लाजमी करें। फॉर एग्जांपल आप किसी को माली मदद कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप किसी दूसरे स्टूडेंट की अगर उसको कोई मुश्किलात आ रही हैं, आप उसकी वैसे मदद कर सकते हैं। आप किसी को रास्ता पार करवा के मदद कर सकते हैं। आप किसी को कोई अच्छी बात बताकर, आप किसी को किसी गुनाह से रोक कर आप उसका जो है वो एक काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये आपने लाजमी करना है। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ है सबसे ज़रूरी, कि आपने कुरान पाक की तिलावत लाजमी करनी है। अब आप कहेंगे कि तिलावत तो कुरान पाक की सब करते हैं, तो इसमें अहम क्या हुआ। कुरान पाक की तिलावत इस बार आपने इस तरह करनी है कि आपने पिछले रमज़ान में चाहे आपने 2 3 4 कुरान ख़त्म किए हों, लेकिन इस दफ़ा आपने कुरान पाक को उर्दू तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ना है। यानी अगर आपने पिछली दफ़ा 3 4 कुरान पाक ख़त्म किए हैं, तो इस दफ़ा अगर आप 10 पारे ही ख़त्म करते हैं तो ये उससे ज़्यादा जो है अफजल तो नहीं, मैं अफजल तो वही होगा, लेकिन ये उससे ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप कुरान पाक इस तरह उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका खुदा आपको क्या कहना चाह रहा है, आपको किस चीज़ का हुक्म दे रहा है, आपको किस चीज़ से मना कर रहा है, आप अल्लाह ताला आपसे क्या बातें कर रहा है। ठीक है, आप कुरान पाक की उस आयत का उसकी नुज़ूल देखें, उसकी तफसीर देखें कि ये किस लिए थी, ये क्यों कहा गया है। यानी कि आपको पता चले कि अल्लाह ताला आपसे क्या कहना चाह रहा है। फिर उसके बाद सबसे जो ज़रूरी चीज़ है हमारे माशरे के लिए, कि आपने देखा है कि हमारे माशरे में हर तरफ अफरा तफरी है, बेचैनी का आलम है और एक अजीब सी फ़िज़ा है। इसकी वजह बेसिक ये है कि हमारे अंदर इखलाक, बर्दाश्त, ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें, आपकी सीरत का मुताला करें। आप देखें कि आपकी ज़िंदगी का मुताला, जो आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम जो पहलू था वो इखलाक था। आप अगर कुछ मिसालें ऐड करें, आप देखें कि मतलब जब आपको नबूवत से पहले की देख लेते हैं कि आपको नबूवत से पहले सादिक अमीन कहा गया। यानी कि बहुत से ऐसे लक़ाबात हैं कि जो आपको नबूवत से पहले मिल गए। यानी कि नबूवत तो एक वो और ही बात थी ना, लेकिन आपको जितने भी आपकी इखलाक की बुनियाद पर लोगों ने आपसे मुतासिर हुए। आप देखें कि कुफार आपसे कितना खिलाफ थे, आपको कत्ल करने की कोशिश की, क्या क्या जुल्म नहीं आप पर किए, लेकिन उनको भी इस बात का यकीन था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमानत में खयानत नहीं कर सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते। यानी वो क्या चीज़ें थी कि आपका इखलाक जो था, यानी कि आपने अपने इखलाक से इस बात को साबित किया कि अगर आप सच्चे रहकर भी कोई काम करेंगे तो आप मज़ीद तरक्की कर सकते हैं। यानी आपने बर्दाश्त किया, आपने तमाम मामला किस तरह के डील किए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह का हमारा एक अजीब सा माशरा बनता जा रहा है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें, उनकी सीरत का मुताला करें, उनकी ज़िंदगी का मुताला करें और उसको अपनाने की कोशिश करें। फिर उसके बाद जो लास्ट और सबसे अहम चीज़ है कि आप रमज़ान में आप सब नमाजें तो सब पढ़ते हैं, लेकिन इस दफ़ा डिफरेंट ये होगा कि आपने अपनी जो कज़ा नमाजें हैं, यानी कि जो आपकी ज़िंदगी में रह गई हैं नमाजें, आपने उनको भी नमाजों के साथ ऐड करके पढ़ना है। यानी अगर आपकी फजर की नमाज पढ़ने लगे हैं तो आपने अपनी जो कज़ा नमाज है वो भी उसके साथ पढ़नी है। यानी आप
فجر کی نماز پڑھتے ہیں، سنتے پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے دو جو ہے آپ دو بھی پڑھ سکتے ہیں، تین بھی، لیکن آپ نے ایک جو ہے وہ لازمی اپنی قضا نماز جو ہے اس کے ساتھ ایڈ کرنی ہے، فجر میں، ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں، عصر میں، یعنی آپ نے روز جو آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، آپ نے اس کے ساتھ اپنی قضا نماز بھی ایڈ کرنی ہے۔ نماز کے ریلیٹڈ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے ریلیٹڈ قبر میں سب سے پہلے جو سوال وہ نماز کے ریلیٹڈ ہوگا، قیامت کے روز بھی نماز کے ریلیٹڈ سوال ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ایک تو یہ عبادات بھی ہوگی نا، آپ اگر مطلب نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک آپ کی عبادت بھی ہے، کیونکہ رمضان میں آپ عام دنوں کی بنا 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو اس لیے ضروری آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ نے جو آپ کی قضا نمازیں ہیں ان کو بھی ساتھ ایڈ کرنا ہے، یعنی ایک تو وہ آپ کی عبادت بھی ہوتی جائے گی، اور آپ کی جو ایک قضا جو آپ پر فرض ہے آپ کا وہ بھی ادا ہوتا جائے گا، یعنی آپ کو اس کا گناہ بھی نہیں ملے گا، آپ کو جو اس کا گناہ ملنا تھا وہ بھی نہیں ملے گا، آپ کی ثواب ایک تو آپ کی فرض نماز کا ثواب ہوگا، اور آپ کو ایک قضا نماز کا ثواب بھی لازمی ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ نیت کر لینی ہے، آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ قیامت مطلب جتنی میری زندگی ہے آپ نے قضا نماز ساتھ لازمی پڑھنی ہے، یعنی آپ رمضان کے علاوہ، کیونکہ رمضان میں تو ہماری پریکٹس ہوگی نا، یہ مہینہ ہی پریکٹس کا ہے کہ ہم جو اچھے کام ہیں ان کی پریکٹس کریں تاکہ اگلے 11 ماہ جو ہے وہ ہم ان کو رپیٹ کر سکیں، تو اس لیے اس ماہ میں آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے کہ ہم قضا نماز بھی ساتھ ادا کریں، پھر جب رمضان کے بعد بھی آپ نے یہ جو پریکٹس ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں اپنی تمام قضا نمازیں ادا کروں گا، اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کو زندگی اتنی مہلت نہیں دیتی، کیونکہ زندگی کا سانس کا کیا پتہ چلتا ہے، جب مرضی انسان جو ہے وہ اپنے اللہ کو پیارا ہو سکتا ہے، اگر آپ اپنے مائنڈ میں یہ نیت کر لیں گے کہ میں نے اپنی تمام نمازیں ادا کرنی ہے، تو اس کا صلہ آپ کو یہ ملے گا کہ اگر آپ کو زندگی اتنا وقت نہیں دیتی اور آپ مطلب خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب بھی ساتھ ملے گا، یعنی آپ نے نیت کر لی تھی نا کہ میں اپنی ساری نمازیں ادا کروں گا، لیکن وہ آپ کو اللہ کی طرف سے نماز مطلب ان کاموں کا ٹائم نہیں ملا، لیکن اگر ٹائم ملتا تو آپ وہ کام لازمی کرتے، اس لیے آپ کو ان کا ثواب بھی ساتھ لازمی ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم ایک شعر کے ساتھ، بابا بلے شاہ کا ایک شعر ہے، اس کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھاٹے دلاں دے سیندے نہیں تے جبے سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، او فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلا نیتی جاندے ہو، او دسو تے سے بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔